दोस्तों, रमज़ान का स्पेशल और सुपर हिट ड्रामा चांद तारा की हर नई एपिसोड की फुल स्टोरी और रिव्यू की वीडियोस हर रोज़ मैं आप सबके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। दोस्तों, आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही रमज़ान का दूसरा फेरी टेल की हर एपिसोड की रिव्यू और फुल स्टोरीज की वीडियोस भी मेरे ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ड्रामा चांद तारा के एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि चांद के घर में एक और परेशानी होती है, और वो परेशानी होती है हाशिर की वो वीडियो जो कि वो पार्क में रूमी के साथ बनाता है, और उसके साथ ही उसके दूसरे टिकटॉकर के साथ झगड़ा हो जाता है। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी परेशान है, और इस नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से हाशिर और उसकी फैमिली इस मसले से किसी तरह से निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ तारा चांद को कॉल पे कॉल कर रही है कि वो किसी तरह से उसे बताए कि उसकी मामा उसके घर के लिए निकल चुकी है, लेकिन चांद का फ़ोन उसके कमरे में होता है और वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। हाशिर के पापा हाशिर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और साथ ही हाशिर के चाचू मतीन भी हाशिर पर इस वजह से गुस्सा है कि उसके बैंड बाजा के बिजनेस को हाशिर अपने टिकटॉक पर पब्लिसिटी नहीं करा। हाशिर के पापा मतीन को कहता है कि वो अपने बैंड बाजे पर ज़्यादा फोकस करे और प्रैक्टिस करे। मतीन चाचू बैंड बाजे पर इतनी तेज से प्रैक्टिस करते हैं कि सारे घर वालों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हाशिर की अम्मी घर के आए दिन के मसलों से बेहद परेशान है, और वो इस घर के मसलों से छुटकारा पाना चाहती है। वो घर के कामों के अलावा मसलों की उलझन से भी काफ़ी परेशान है। आखिर तारा का चांद से फ़ोन पर कांटेक्ट हो जाता है, और वो चांद को बता देती है कि उसकी मामा उसके घर के लिए निकल चुकी है। वहीं पर चांद के घर में संडे के दिन एक हंगामा होता है, और अचानक से तारा की मामा उसके घर में दाखिल हो जाती है, और दाखिल होते ही डॉलर अपनी गन से उस पर पानी की बरसात शुरू कर देता है, और उस पर पानी की बरसात से ही उसके घर में उसको वेलकम किया जाता है। डॉक्टर राजिया यानी तारा की मामा के कपड़े गीले हो चुके हैं, लेकिन माला उससे एक्सक्यूज़ कर लेती है, और चांद के चाचू मतीन भी आकर उससे अपना तारुफ करते हैं। दूसरी तरफ चांद अपनी चचियों से कहता है कि वो तारा की मदर का बेखत ख्याल रखे। चचिया भी हैरान होती है कि चांद ने लड़की भी पसंद कर ली और उनको खबर तक नहीं होने दी। चचा तारा की मदर से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उधर लॉन्च में बैठी तारा की मदर के सामने बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, और उसके सन ग्लासेस डॉलर उठाकर लेकर जाता है और वो पहन लेता है। वो उसे कहती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव सन ग्लासेस है, लेकिन डॉलर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, और इस तरह से डॉलर जो बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है डॉक्टर राजिया की सन ग्लासेस गिरा कर तोड़ देता है। और ये देखकर डॉक्टर राजिया दिल ही दिल में काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन वो इस बात का किसी को जाहिर नहीं होने देती। अब तारा की मदर डॉक्टर राजिया के लिए एक और सरप्राइज तब होता है जब वो आदमी जो पेट्रोल पंप पर उसके साथ बहस कर रहा था उसके सामने आता है, और वो हैरान हो जाती है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो तो असल में चांद का बाबा होता है। और इस तरह से डॉक्टर राजिया का पारा और भी चढ़ जाता है, लेकिन वो फिर भी किसी को कुछ नहीं बताती। डॉलर की पुरानी आदत के मेहमानों के गाने उठा उठा कर गाता है, लेकिन ये आदत घर वालों के लिए नई नहीं होती, और ये सब डॉक्टर राजिया देख रही होती है। और आखिर में हाशिर की घर में एंट्री होती है, और डॉक्टर राजिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे कहता है कि मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर राजिया उसे बता देती है कि मैं उससे नहीं भूली हूँ, तुम वही हो जिसने सुबह सवेरे लड़कों के साथ झगड़ा किया था। और चांद हाशिर को अपना कज़न बताकर उसे उसका तारुफ करता है, और इस तरह से ये भी डॉक्टर राजिया यानी तारा की मामा के लिए एक दूसरा
دوسرا شوق ہوتا ہے۔ گھر آ کر ڈاکٹر راضیہ تارا پر بہت غصہ ہوتی ہے کہ اسے کس چڑیا گھر میں بھیجا گیا تھا جہاں پر ایک بندے کے دو نام ہے۔ تارا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈاکٹر راضیہ کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور تارا کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ اس طرح کی چڑیا گھر میں وہ اس کا رشتہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر راضیہ اپنے شوہر سے تارا کے رشتے کی بات کرتا ہے اور وہ اس بات پر راضی بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر راضیہ قطعی طور پر اپنی بیٹی کی شادی جوائنٹ فیملی میں نہیں کرانا چاہتا۔ اگلی صبح چاند تارا سے ملنے اس کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ چاند تارا کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور تارا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ تبھی چاند اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدر نے رشتے کا کیا فیصلہ کیا ہے۔ تارا اسے کیفیٹیریا لے جا کر اسے بٹھاتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے، جس کی وجہ سے چاند کافی خفا ہو جاتا ہے اور وہ تارا سے کہتا ہے کہ اگر اس کی ماں اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مریض بن کر اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گا۔ وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں کہ اسی دوران تارا کی مدر اس کے سامنے دوبارہ سے آ جاتی ہے اور وہ چاند سے کہتی ہے کہ غلطی کرنے سے پہلے ہی تمہیں سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ غلطی کرنے کے بعد اپنا منہ چھپاؤ۔ یہ سن کر تارا آگے بڑھ کر ڈاکٹر راضیہ سے کہتی ہے کہ چاند کو اسی نے ہی بلایا تھا اور ڈاکٹر راضیہ چاند سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم کوئی بریکنگ نیوز ہی دینے آئے ہوں گے۔ یہ سن کر چاند اور تارا دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ کون سا بریکنگ نیوز، اور ڈاکٹر راضیہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے کزن حاشر نے رومی سے چپکے سے جو نکاح کر لیا ہے اور یہ بریکنگ نیوز تو سارے چینلز پر ہی چل رہی ہے اور اس طرح کے خاندان میں تم شادی کرو گی جہاں پر چپکے سے نکاح کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر چاند اسے یہ بتاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ڈاکٹر راضیہ چاند کے کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرتی۔ دوسری طرف حاشر اور رومی ملک کی سیکرٹ نکاح کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری میڈیا میں پھیل چکا ہے اور پوری میڈیا ہی حاشر کے گھر کے باہر جمع ہوتی ہے، جہاں پر چاند گاڑی میں آتے ہی پوری میڈیا اسے گھیر لیتی ہے اور اس سے مختلف سوال کرنا شروع کر دیتی ہے اور چاند گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتا کہ اتنے میں متین انکل اپنے بینڈ باجے کے ساتھ دوسری گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے اور پوری میڈیا ہی چاند کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے چاند گھر کے اندر داخل ہوتے ہی حاشر کا پوچھتا ہے اور مالا اسے بتاتی ہے کہ حاشر نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ چاند حاشر پر بہت ہی غصہ ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر راضیہ کے سامنے ڈاکٹر شبیر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر تارا سے پوچھتا ہے کہ ICU کا سیریس پیشنٹ کے میڈیکل کے رپورٹس اس کے فائل میں نہیں ہے اور ڈاکٹر تارا اسے بتاتی ہے کہ یہ ذمہ داری تو اس نے ڈاکٹر صنم کو سونپی تھی۔ یہ سن کر ڈاکٹر راضیہ کافی غصہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر تارا کی ذمہ داری وہ خود نہیں نبھا سکتی اور وہ ڈاکٹر شبیر کے سامنے کافی امبیرس ہوتی ہے اور ڈاکٹر تارا ڈاکٹر صنم سے ان میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو ڈاکٹر صنم اسے بتاتی ہے کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ ریسیپشن پر بھول چکی ہے اور اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے ڈاکٹر صنم کو بھی کافی باتیں سننی پڑتی ہے۔ ادھر حاشر غصے میں رومی کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ اس کے سیکرٹ نکاح کو اس نے سب کے سامنے کیوں ظاہر کیا تو رومی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس سیکرٹ نکاح کو لوگوں سے چھپا کے تک چکی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس کو پبلک کرنا چاہتی تھی اور رومی یہ سن کر کافی غصہ ہوتے ہیں۔ سارے گھر والے حاشر کے سیکرٹ نکاح کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور سب گھر والے اکٹھے ہو کر حاشر کی کلاس لیتے ہیں اور حاشر کے بابا حاشر کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے سیکرٹ نکاح کیا تھا اسی طرح سے وہ اس لڑکی کو سیکرٹلی ڈیورس بھی دے دے اور یہ سن کر سب غصہ ہوتے ہیں کہ رشتے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ توڑنے کے لیے اور اسی بات پر چاند کے بابا بھی اس بات پر سٹینڈ لیتے ہیں کہ حاشر کبھی بھی رومی کو نہیں چھوڑے گا۔ حاشر اور رومی کے سیکرٹ نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا سوائے مالا کے، کیونکہ مالا کو اس نے یہ بات بتائی تھی۔ ادھر تارا اپنی ماں کے غصے کی وجہ سے اور چاند کے گھر میں ہونے والے یہ افراتفری ماحول کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور اسی وجہ
سے وہ चांद को कॉल करती है और वो अपनी ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। इसी वजह से डॉक्टर राजिया उसे बुलाती है और उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल ड्यूटी करने आती है, ना कि फ़ोन पर बातें करने। इमरजेंसी से उसे कॉल पे कॉल आ रही है और वो मोबाइल में बिजी है। अगर उसका दिल ड्यूटी पर नहीं लग रहा तो वो छुट्टी लेकर घर जा सकती है। और इस तरह से चांद तारा एपिसोड 3 का यहीं पर इख्तिताम होता है। दोस्तों, आप सबको भी यकीनन ड्रामा चांद तारा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो यकीनन आपके चेहरों पर हंसी लाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, आप सबको पूरा ड्रामा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब मेरी वीडियो सिर्फ 8-10 मिनट देख ले और पूरे ड्रामे की स्टोरी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद कीजिए और मुझे सपोर्ट करना ना भूलिए। टेक केयर एंड गुड बाय।